Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, vaksin pertama guna menangkal COVID-19 kemungkinan mulai digunakan bulan ini juga di Amerika Serikat. Karena perlu penyimpanan ekstra dingin, berbagai pertimbangan logistik mulai dipikirkan. Produsen vaksin pun mulai berkomunikasi dengan penyalur dan industri terkait. Kandidat vaksin oleh Pfizer serta Moderna kini menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA sebelum bisa digunakan. Tapi proses distribusi sudah mulai dijajaki, termasuk dengan produsen dry ice atau es kering di Baltimore, negara bagian Maryland. This is such a national situation. I think you have to kind of rethink it and really get everybody's expertise kind of brought to bear for this. Vaksin Pfizer memerlukan penyimpanan dengan suhu minus 70 derajat Celcius. Karena itu perlu pendingin seperti es kering selama proses distribusi. We are ready. I guess we have our tanks full. We have our distribution network set up and we're prepared for it. And that's the most we can do at this point until we get the final information on how much they need. But as far as where we are, we've already set that process in motion. Di Miami, negara bagian Florida, petugas medis tempat, termasuk yang akan pertama mendapatkan vaksin Pfizer, begitu mendapat persetujuan penggunaan darurat dari FDA. With the vaccine, we are hoping the initial data looks very promising, showing over 90% for the two first vaccines that are expected out. So with this ability for us to vaccinate and have protection against COVID-19, it would allow us to start looking forward. So as healthcare professionals, we understand the need for the science behind this vaccine, and we'll be able to be the example for the community, start vaccinating ourselves and encouraging others to do the same. Dalam pertemuan virtual pada awal pekan ini, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular AS, CDC, sepakat bahwa tenaga medis di garis depan, serta para penghuni rumah lansia akan mendapat prioritas pertama mendapatkan vaksin. Warga lansia penghuni panti hanya mencakup 6% kasus positif COVID, tapi 40% kematian adalah dari kelompok rentan ini. CDC memperkirakan pada akhir Desember nanti akan bisa diproduksi sekitar 40 juta dosis vaksin. Dan karena masing-masing orang perlu 2 dosis, maka akan tersedia cukup vaksin bagi sekitar 20 juta orang. Dan kebetulan jumlah dari mereka yang diprioritaskan, yaitu petugas medis dan para penghuni rumah lansia, mencapai sekitar 24 juta orang. Yang berarti sebagian besar kelompok prioritas tinggi akan telah divaksinasi pada akhir Desember. Kabar menggembirakan bagi warga AS yang belakangan banyak mengantri untuk tes COVID selepas mudik Thanksgiving. I will take the vaccine when it does come. Not immediately. I want to see, what comes of it. If there's any side effects with, there's a bunch of different companies that are putting out vaccines. It definitely does make me feel hopeful. I think the first round, we'll see what happens. But I think hopefully by summer of next year, everything will be back to normal. Selain 2 kelompok prioritas, ahli medis juga menyebut kelompok warga lain yang patut diutamakan setelah itu, termasuk warga dengan penyakit bawaan serta pekerja esensial seperti petugas kebersihan yang tak bisa bekerja dari rumah selama PSBB. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.